शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है, एक शाहिद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है ख्वाजा साद रफीक का। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ना। पीपल्स पार्टी को तो होश ही नहीं है ना, उनको तो समझ ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो जो वर्ल्ड टूर पे निकला पहले दिन से अब तक वापस ही नहीं आ रहा। वो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आता है, गरीबों के साथ एक दो फोटोज बनाता है, उन फोटोज को टाकी शाकी मार के फिर निकल जाता है बैरून मुल्क और वो फोटोज दिखा के पता नहीं क्या करता रहता है। यानी टक्के का काम नहीं किया। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के साथ जो पाकिस्तान का हमसाया है, ताल्लुकात आपके बदतरीन हो गए हैं। चीन जो है वो आपसे नाराज हो रहा है। ईरान के साथ ताल्लुकात सब दुनिया जानती है। भारत के साथ मामला वैसे ही कटाई का शिकार हैं। अब उसके बाद रशिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं बताने की जरूरत नहीं है। और आपका वजीर खारजा जो है वो यूरोप और अमेरिका के टूर से वापस ही नहीं आ रहा। अब वो दोबारा अमेरिका के टूर पे चला गया एक हफ्ते के लिए। सबसे ज्यादा मौजें तो बिलावल जरदारी की लगी हुई हैं। पता नहीं अमेरिका से इन्होंने निकालना क्या है। फिर एक हफ्ते के लिए अमेरिका चलेंगे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए। इससे पहले वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद वो चले गए थे एक और मुल्क में, यहां पे इसी रीजन के अंदर ईस्ट एशिया में घूमते रहे और उसके बाद अब चले गए अमेरिका दोबारा एक हफ्ते के लिए। बिलावल के ऊपर जो खर्चा किया अब तक इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, हालात ये पैदा हो गए हैं कि दालें आप अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दालें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है। हालांकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पैदा कर सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं दी कभी हमारे हुक्मरानों ने, तो दालें बाहर से मंगवानी होती हैं। अब दालें मंगवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं जिन पैसों से अब हम इंपोर्ट कर सकें दालें। डॉलर नहीं है ना, तो ये भी आगे एक मुश्किल पैदा आ रही है। दवाइयां, जो खाम माल दवाइयां बनाता है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, 2 हफ्ते का सामान रह गया है, दवाइयां भी नापैद होती चली जाएंगी। मशीनरी बाहर से नहीं आ रही, हर चीज रुक गई है। इवन डॉलर को पाकिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले आप $10,000 तक पाकिस्तान से बाहर से जा सकते थे अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। अब वो हद जो है वो $6,000 है, ये इतने पैसे आप ले जा सकते हैं। और एक और हद मुकर्रर कर दी, अगर आप साल में 10 दफा भी सैर करने जा रहे हैं या 10 मरतबा भी आप सयाह हैं या आपको बार बार पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है, तो आप टोटल $30,000 ले जा सकते हैं, चाहे आप अरबपति भी हैं। $5,000 एक बंदा बाहर ले जा सकता है। और इसको जरा आप समझिए कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर खत्म हो गए हैं। अब इस तरह के इकदाम से ऐसा खौफ पैदा हो रहा है जिस खौफ की वजह से लोग धड़ाधड़ हुंडी हवाले के जरिए से पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं और लोगों को पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर से एतबार खत्म होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसहाक डार है। याद रखिएगा, जब जब शरीफ खानदान को पाकिस्तान में रिलीफ मिलता है, इक्तदार मिलता है, ताकत मिलती है, एनआरओ मिलता है, तब तब पाकिस्तान के अंदर से अच्छे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। सरमायाकार चले जाते हैं, डॉक्टर्स चले जाते हैं, इंजीनियर्स चले जाते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेन ड्रेन है वो सबसे ज्यादा तेजी से होता है जब ये शरीफ खानदान इक्तदार में आता है, और वही इस वक्त हो रहा है। पिछले 7-8 महीनों के अंदर रिकॉर्ड पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं और ज्यादातर टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान का ब्रेन है जो किसी मुल्क की तरक्की में रोल प्ले करते हैं। बहरहाल बिलावल ने अब तक जो पैसा खर्च किया अपने गैर मुल्की दौरों पर पिछले 7 महीने में, वो पैसा है जनाब 225 करोड़, 175 करोड़ रुपए ये पैसा बिलावल ने खर्च किया है। यानी आम पाकिस्तानी जब बाहर जाए तो साल के अंदर $30,000 से बाहर ज्यादा नहीं ले जा सकता, लेकिन बिलावल के लिए $30,000 तो छोड़ दें आप, वो उसने खर्च लिया कितना पैसा, 175 करोड़ रुपए। आम पाकिस्तानी के लिए पूरे साल के अंदर $30,000 की हद, यानी एक आम पाकिस्तानी के लिए पूरे साल में $30,000 की हद, जबकि बिलावल के लिए 7 महीने के अंदर 2.25 अरब रुपए, 2.25 करोड़ रुपए। ये फर्क है एक आम पाकिस्तानी में और बिलावल में। तो इसीलिए बिलावल ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने कहा है जी IMF ने बाकायदा पांव में जंजीरें पहना दी हैं। तो जब हम बता रहे थे कि ये मुआहदा ना करो ऐसे, जब हम बता रहे थे कि मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान को गिरवी रख रहे हैं, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ आ रही है। और उस वक्त इल्जाम किस पर लगाए जा रहे थे? इल्जाम लगाए जा रहे थे इमरान खान साहब पर
لیکن اس وقت کس پر الزام لگائے جا رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں. ملکی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان یا کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی کا بھی سٹیٹمنٹ آپ سن لیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, ڈار کو بھی نہ ٹھہرائیں, مفتاح کو بھی نہ ٹھہرائیں, اور عمران خان کو بھی ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. پہلے کہتے تھے عمران خان ذمہ دار ہے, اب کہتے ہیں نہ ہم ہیں نہ عمران خان ہے. یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ مانیں گے کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں, عمران خان ذمہ دار نہیں تھا. جو بیڑا غرق انہوں نے پاکستان کی معیشت کا کیا ہے. آخری بیان ذرا خواجہ سعد رفیق کا بھی آپ سن لیں. جناب فرما رہے ہیں کہ ان کے انڈر جو محکمے ہیں, جو ادارے ہیں, ان میں تنخواہیں اور پینشن دینے. یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ جو محکمے اور ادارے ان کے پاس ہیں, ان اداروں میں ملازمین کو, جو وہاں کام کرتے ہیں سرکاری ملازمین, ان کو تنخواہیں دینے کے اور پینشن دینے کے پیسے اب موجود نہیں ہیں. اور بہت سارے سرکاری ملازمین جن کو میں جانتا ہوں سینئرز کو, ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور کب سے نہیں ملی یہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں, ذرا وقت آنے دیجئے. ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, وہ چپ چپ کر کے بات بتانا شروع ہو گئے ہیں. یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا صبر کریں, آپ کو پیسے دیتے ہیں, لیکن تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اور اس کے اندر ایک اور ذرا خبر میں آپ تک پہنچا دوں کہ یہ جو تنخواہیں ہیں یہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں مل رہی, پاکستان سے باہر جو پاکستان کے سفارت خانے کام کر رہے ہیں, یعنی متعدد پاکستانی سفارت خانوں کے ملازمین کی تنخواہیں 4 مہینے سے بند ہیں. ایسا پاکستان کا بیڑا غرق کیا اس امپورٹڈ حکومت نے. یعنی بہت سارے ممالک ہیں, یورپی ممالک ہیں, یعنی یورپ کے کئی مشن, انہوں نے وزارت خارجہ کو خطوط لکھے ہیں کہ مشن کو پچھلے 4 ماہ میں $50 لاکھ کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے, اور یہ پیسہ جب دیں گے تو لوگ تنخواہیں لیں گے نا. پاکستانی یورپ مشن نے وزارت خارجہ کو خط میں لکھا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے سے ہمارے کام متاثر ہو رہے ہیں, ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امریکہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, عمان میں, ویانا میں, بیلجیم میں, اس جگہ پہ تنخواہیں نہیں مل رہی. ترکی اور افغانستان, وہاں پہ بھی تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں. تو جب آپ تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے تو ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ ڈیفالٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان لوگوں نے. اب نواز شریف کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں, اور اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. صرف 2 صورتوں میں واپس آ سکے گا نواز شریف, ورنہ لوگ چھوڑیں گے نہیں. ایک, یا تو کوئی دوست ملک پیسہ دے دے, یا پھر IMF کا پیسہ آ جائے. IMF کا پیسہ پھر ڈیلے ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہم جنوری میں آئیں گے. دسمبر میں مذاکرات نہیں ہو رہے, اور جنوری کے مڈ تک تو وہ پیسے دینے والے نہیں ہیں. اور اس ساری صورتحال میں بھی آپ کو پتا سب کی توجہ کس بات پہ, خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, کہ کہیں عمران خان واپس نہ آ جائے. یعنی یہ ملک کی تباہی کی پوری داستان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کی پوری توجہ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے روکنا ہے, کہیں عمران خان واپس نہ آ جائے. تو یہ بات ہے سیدھی سیدھی, سب کی توجہ لگی ہوئی ہے نا عمران خان کو نااہل کرنے کے اوپر یا اس کو ہٹانے کے اوپر. تو یہ تمام کاروبار, یہ تمام منافع جو آپ پاکستان کے اندر کماتے ہیں, جو جائز ناجائز آپ کے کاروبار ہیں, یہ سب پاکستان کے ساتھ ہی ہیں. پاکستان اور پاکستان کی معیشت ہے تو یہ سب کمائیاں ہیں, ورنہ یہ ساری کمائیاں نہیں ہوگی.